बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। मेट्रोपॉलिटन स्कूल से आज हम जमात दोयम उर्दू की किताब के अंदर से अपने पिछले पढ़ाए गए इसबाक का इयादा करेंगे। तो बेटा अपनी उर्दू की किताब के अंदर निकालिए। आपकी उर्दू की किताब गेंदा में सफ़ा नंबर 7 पर आप देखें, मुसव्वतों से अल्फाज बनाना। आपको सबसे पहले आपको याद है कि आपको मुसव्वते पढ़ाए गए थे। मुसव्वते कौन से होते हैं? बुनियादी मुसव्वते जो होते हैं वो 4 होते हैं, अलिफ वाव, छोटी और बड़ी। ये अरकान साजी में काम आते हैं और इनसे मिलकर अल्फाज बनते हैं। ये अपनी आवाज़ रखते हैं, तो इन मुसव्वतों से अल्फाज बनते हैं। अब देखें, इसमें अलिफ का इस्तेमाल, वाव का इस्तेमाल, छोटी है और बड़ी का इस्तेमाल समझाया गया है। अल्फाज है जाग और काट। इसमें आपने अलिफ का इस्तेमाल इस तरह से करना है कि इसके आखिर में आपने जब अलिफ लगाया तो अल्फाज बन गया जागा। इसी तरह से अगर आपने वाव आखिर में लगाएंगे तो ये हो जाएगा जागो। छोटी अगर इसके आखिर में आप लगाएंगे तो ये जागी, और बड़ी ये लगाएंगे तो जागे। ठीक है बेटा। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है काट, काटा, काटो, काटी, काटे। तो इसकी मश्क कीजिएगा, ये आपकी किताब का सफ़ा नंबर 7 पर मौजूद है। उसके बाद पढ़िए और लिखिए मुरक्कब हरूफ जो चश्मी है के अल्फाज पर दायरे बनाने। इन अल्फाज को अपनी कॉपी में खुशखत भी लिखा था। इनमें यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इसमें जो चश्मी है के अल्फाज भी हैं, उन हरूफ पर आपको दायरा बनाना है और आपको इसको पढ़ना है। ठीक है। मुरक्कब हरूफ कौन से होते हैं? जिसमें जो चश्मी है का इस्तेमाल किया जाता है। ये भारी अल्फाज होते हैं, भारी आवाज़ वाले अल्फाज होते हैं। ठीक है। खाना, लिखो, घोड़ा, पढ़ा, हाथी, धोबी, खीरा, खेल, फल, ये सब मुरक्कब हरूफ कहलाते हैं। ठीक है बेटा। मुरक्कब हरूफ वाले अल्फाज हैं, इनको आपको अच्छी तरह से इसकी मश्क करना है, याद करना है। इसके बाद बेटा आपके सफ़ा नंबर 7 पर जुमले दुरुस्त कीजिए। जुमले जो है वो तरतीब में नहीं है, इनको आपको तरतीब से लिखना है। अब जुमला है मज़ा आया बहुत आज। अब इसकी तरतीब आपको ठीक करनी है, तो आप अगर इसकी तरतीब ठीक करेंगे तो ये होगा आज बहुत मज़ा आया। दूसरा जुमला है नानी घर के था गया मैं। अब देखें, इसका कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। नानी घर के था गया मैं, इसको आपको तरतीब से लिखना है। मैं नानी के घर गया था। है कल स्कूल छुट्टी की, इसको भी आपको सही करके लिखना है, कल स्कूल की छुट्टी है। तो ये वो जुमले हैं जिनको आपको दुरुस्त करके लिखना है, इनकी तरतीब सही करनी है, इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपने अपनी किताब में सवालिया निशान और ख़त्मा निशान के बारे में पढ़ा था। ख़त्मे का निशान और सवालिया का निशान कैसा होता है। क़वाइद में आपने एक काम आपकी किताब के सफ़ा नंबर 20 पर मौजूद है। सवालिया जुमले के आखिर में क्या आता है? सवालिया निशान आता है। बयानिया जुमले के आखिर में ख़त्मे का निशान आता है, यानी कि जब जुमला ख़त्म हो जाता है तो उसके आगे ख़त्म, जिस तरह से फुल स्टॉप इंग्लिश में लगाते हैं आप सेंटेंस जब आपका कंप्लीट हो जाता है, इसी तरह से उर्दू में भी जब जुमला ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म का निशान होता है। मसलन तुम्हारा नाम क्या है, सवाल पूछा जा रहा है, जहाँ सवाल होगा वहाँ सवालिया निशान होगा। बाज़ार यहाँ से कितनी दूर है, स्कूल की छुट्टी कब होगी। तो ये सब सवालिया जुमले हैं, इनके आगे सवालिया निशान लगेगा। इसी तरह से बयानिया जुमले हैं, आज अच्छा मौसम है, ये पेंसिल काले रंग की है, मैं कल स्कूल नहीं गई थी। ये सब बयानिया जुमले हैं। ठीक है बेटा, इनके आगे ख़त्म का निशान लगेगा। तो ये इसकी भी आपको मश्क करनी है। इसी तरह से इसकी एक मश्क दी गई है सफ़ा नंबर 20 पर। जुमले पढ़िए और ख़त्मा या सवालिया का निशान लगाइए। मेरे पास एक पेंसिल है, ये जुमला ख़त्मा का निशान लगेगा इस जुमले में, ये सवालिया निशान। ये बयानिया जुमला है इसलिए इसमें ख़त्म का निशान लगेगा। मेरे पेंसिल कहाँ है, सवालिया निशान। तुम्हारा काम ख़त्म क्यों नहीं हुआ, सवालिया निशान। क्या तुम स्कूल आओगे, सवालिया निशान। अम्मी बाज़ार जा रही हैं,
خاتمہ کا نشان، میرا نام علی ہے، بیانی جملہ ہے۔ اب ان جملوں میں آپ کو کیا، کہاں، کب، کیوں لگا کر سوالیہ بنا کر لکھنا ہے اور سوالیہ نشان بھی لگانا ہے۔ بیانیہ جملے لکھے ہوئے ان کو آپ کو سوالیہ بنانا ہے، سوالیہ جملے بنانے ہیں۔ تمہارا نام علی ہے، جب ہم اس کو سوالیہ، جب ہم یہ بات کسی سے پوچھیں گے تو ہم اس کو کس طرح سے سوال کریں گے؟ کیا تمہارا نام علی ہے؟ آج اسکول بند ہے، آج اسکول کیوں بند ہے؟ ہم اس سمندر جائیں گے، ہم سمندر کب جائیں گے؟ ٹھیک ہے، ان میں آپ کو کہاں، کب، کیوں، کیا یہ لگا کر سوالیہ جملے بنانے ہیں۔ ابو جا رہے ہیں، ابو کہاں جا رہے ہیں؟ امی کام کر رہی ہیں، امی کیا کام کر رہی ہیں؟ تو اس طرح سے بیانیہ جملوں کو آپ کو سوالیہ بنانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہے آپ کی کتاب میں دیکھیں گنتی لکھی ہوئی ہے، 1 سے 20 تک گنتی ہے، لیکن آپ کے جو آپ کے آؤٹ لائن سلیبس ہے اس میں آپ کو 11 سے 20 تک کی گنتی دی گئی ہے۔ اب آپ کو اس کو ہندسوں میں اور الفاظوں میں یاد کرنا ہے، لکھنا ہے، بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو 11، 12، 13 اور سے دیکھیے الفاظ اور ہندسے، ہندسوں میں کیسے لکھتے ہیں اور الفاظوں میں کیسے لکھتے ہیں، اس کو لفظوں میں کیسے لکھتے ہیں۔ 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20۔ تو بار بار ان کو لکھیں، لکھنے کی مشق کریں، ہندسوں میں بھی یاد کریں اور لفظوں میں بھی یاد کریں۔ اب قواعد میں آپ دیکھیں، آپ نے پڑھا تھا امر نہیں، امر نہیں، امر سے مراد کیا ہے؟ ایسا جملہ جس میں کسی کام کے کرنے کو کہا جائے، یعنی کہ آپ سے کچھ کہا جائے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، تو وہ جملہ جو ہے وہ امر کہلاتا ہے۔ مثلاً بڑوں کا ادب کرو، ٹھیک ہے۔ اور نہیں سے مراد کیا ہے؟ نہیں سے مراد ایسا جملہ ہے جس میں کسی کام سے منع کیا جائے، ٹھیک ہے۔ مثلاً باہر نہ جاؤ، نہ، نہیں، مت، یہ کام کرنے سے منع کیا جائے۔ یہ کام آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 72 پر موجود ہے، آپ اس کو دوبارہ سے پڑھیں گے، یاد کریں گے، اس کی مشق کریں گے۔ اسی طرح سے اس کی مشق بھی دی گئی ہے، نیچے دیے گئے جملوں کے آگے صحیح اور غلط کا نشان آپ کو لگانا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو، یہ جملہ امر ہے، امر میں آئے گا یا نہیں میں آئے گا؟ جی ہاں، کیونکہ ایسا کام جو آپ سے کرنے کو کہا جا رہا ہے تو وہ امر ہے۔ شور مت مچاؤ، مت مچاؤ، نہیں مچاؤ، تو یہ نہیں میں آئے گا، اس میں آپ کو غلط کا نشان لگانا ہے۔ اپنا کمرہ صاف کرو، اپنا کمرہ صاف کرو، یہ کام آپ سے کرنے کو کہا جا رہا ہے، امر ہے۔ جھوٹ نہ بولو، نہیں، صبح جلدی اٹھو، کام آپ سے کہا جا رہا ہے صبح جلدی اٹھنے کو، تو امر ہے۔ بھائی کو تنگ نہیں کرو، نہیں، غلط۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا ریویژن ارادہ۔ اب آپ کو اتنا پڑھایا گیا ہے، جتنا بھی آپ کو اس کی پریکٹس کرنا ہے، یہ کام آپ کو ایک کاپی میں، ایک سیپریٹ کاپی میں آپ کو کرنا ہے اور بار بار اس کو لکھنا ہے۔ جتنا آپ لکھیں گے، جتنی پریکٹس آپ کریں گے، آپ کو لکھنا بھی آئے گا اور پڑھنا بھی آئے گا۔ تو اپنے اینول ایگزام کے لیے، آپ اس کی تیاری کے لیے اس کی بار بار مشق کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔